मैंने तुम समस्त को स्वागत करछि मो यूट्यूब चैनल ता प्लस टू सेकेंड ईयर आर्ट्स पिला माने जो मानकर अछि पॉलिटिकल साइंस पिला माने पॉलिटिकल साइंस पिला जेहेतु एग्जाम प्रथम पड़ुछि पॉलिटिकल साइंस तो पॉलिटिकल साइंस पिला मानन को स्वागत करछि मो यूट्यूब चैनल। केउ संविधान संशोधन आईन बल शिक्षा विषय राज्य तालिकारु जुग्म तालिका को स्थानांतरित होइछि। केउ संविधान संशोधन आईन 24तम 42तम 44तम 52तम तो केतेतम हबो ना ऑप्शन हे जिवो ट्रिपल आई 42तम। नेक्स्ट आंतरराज्य परिषद संविधानर केउ धारा बल स्थापित होइथाय। आंतरराज्य परिषद संविधानर केउ धारा 263 धारा 283 धारा 292 धारा ना 352 धारा केते हबो ना 263 धारा। नेक्स्ट भारत रे केते गोटी आंचलिक परिषद रहिछि। भारत रे केते गोटी आंचलिक परिषद रहिछि 3टी 5टी 7टी 6टी कौन हम ना ऑप्शन हो 5टी डबल आई। नेक्स्ट एक संघीय राष्ट्र रे किए केंद्र राज्य मध्य क्षमता बंटन करिता। एक संघीय राष्ट्र रे किए केंद्र राज्य मध्य क्षमता बंटन करिता। केंद्र सरकार केंद्र राज्य सरकार मिलित समिति लिखित संविधान उच्चतम न्यायालय कौन हम ना लिखित संविधान। नेक्स्ट केउ माध्यम रे केंद्र सरकार राज्य मानकु अर्थ जोगाई दियंती। केउ माध्यम रे ऋण विनियोग पत्र लेटर ऑफ क्रेडिट अनुदान कौन हम ना ऑप्शन है जो आई भी अनुदान। स्वायत्त शासन डैश स्वायत्त शासन लक्ष्य अटे। कौन स्वायत्त शासन लक्ष्य क्षमता केंद्रीकरण गणतंत्र प्रतिष्ठा एकछत्रवादी शासन क्षमता विकेंद्रीकरण कौन हम ना क्षमता विकेंद्रीकरण कौन ना क्षमता विकेंद्रीकरण। नेक्स्ट स्वायत्त शासन को डैश र मूलभित्ति करे। स्वायत्त शासन को डैश र मूलभित्ति एकछत्रवाद अभिजात तंत्र गणतंत्र समाजवाद कौन ना गणतंत्र। नेक्स्ट 1 लक्ष ऊर्ध्व लोक संख्या विशिष्ट नगर गुड़िक स्वायत्त शासन संस्था को डैश कह जाए किंबा सहरांचल उच्च स्वायत्त शासन संस्था हेउची डैश कौन हम निगम म्युनिसिपालिटी ग्राम पंचायत जिला परिषद कौन हम ना निगम। नेक्स्ट ओडिशार वर्तमान डैश टी कॉर्पोरेशन ओडिशार वर्तमान डैश टी कॉर्पोरेशन 3टी 4टी 2टी 5टी केतोटी ना 5टी कॉर्पोरेशन रहिछि। नेक्स्ट निगमर मुख्य को डैश कह जाए। निगमर मुख्य को डैश कह जाए मेयर चेयरमैन सभापति अध्यक्ष कौन कह जाए ना मेयर। परवर्ती क्वेश्चन नगरपालिकार मुख्य को डैश कह जाए। नगरपालिकार मुख्य को डैश कह जाए मेयर नगरपाल सभापति अध्यक्ष कौन हम ना नगरपाल। नेक्स्ट छोट छोट सहर मानकर स्वायत्त शासन संस्था को डैश कह। छोट छोट सहर मानकर स्वायत्त शासन संस्था को डैश कह जाए एनएसी म्युनिसिपालिटी निगम जिला परिषद कौन ना एनएसी बा विज्ञापित अंचल परिषद। नेक्स्ट ओडिशा रे स्वायत्त शासन अनुष्ठान मानकर महिला मानक पई डैश प्रतिशत स्थान संरक्षित होइछि। ओडिशा स्वायत्त शासन अनुष्ठान मानकर महिला मानक पई केते प्रतिशत 34 35 50 52 केते ना ऑप्शन है जो ट्रिपल आई 50%। नेक्स्ट ग्रामांचल स्वायत्त शासन व्यवस्था को डैश कह जाए। ग्रामांचल स्वायत्त शासन व्यवस्था को डैश कह जाए पंचायत राज ग्राम पंचायत गोष्ठी उन्नयन समाजवाद कौन हम ना पंचायत राज ऑप्शन आई। नेक्स्ट ग्राम गोष्ठी योजना को अनुध्यान करने पाई भारत सरकार 1957 मसीह डैश कमिटी नियुक्ति करले। केउ कमिटी अशोक मेहता बलवंत राय मेहता सरकारिया शरत पावर कौन हम ना ऑप्शन हो डबल आई बलवंत राय मेहता। नेक्स्ट पंचायत राज व्यवस्था सर्वप्रथम 1959 मसीहा अक्टोबर मास 1 तारिख दिन डैश ठारे प्रचलन कराइला। केउठारे गुजरात राजस्थान ओडिशा हरियाणा केउठारे ना राजस्थान हवा ऑप्शन डबल आई। नेक्स्ट डैश मसीह ओडिशा रे पंचायत राज व्यवस्था प्रचलन होता डैश मसीह 1961 1964 1962 1965 क्यों मसीहा ना 1961 ऑप्शन आई। नेक्स्ट
ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ସରପଞ୍ଚ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ସଭାପତି, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ସରପଞ୍ଚ ହେବ ଅପସନ୍ ଆଇ। ନେକ୍ସଟ, ପୌର ପରିଷଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ଡ୍ୟାସ୍ ଏହାର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ହାତକୁ ନେଇଥାନ୍ତି। ପୌର ପରିଷଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ଡ୍ୟାସ୍ କ'ଣ ହେବ? ବିଡିଓ, ତହସିଲଦାର, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ କ'ଣ ହେବ ନା ହେବ ଅପସନ୍ ଆଇ ଭି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ନେକ୍ସଟ, ଜଣେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପୂରିବା ପୂର୍ବରୁ ଡ୍ୟାସ୍ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଅନ୍ତର କରିପାରନ୍ତି। ଜଣେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପୂରିବା ପୂର୍ବରୁ ଡ୍ୟାସ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପଲ୍ଲୀସଭା, ଗ୍ରାମସଭା, ବିଡିଓ, ପଞ୍ଚାୟତର 2/3 ସଦସ୍ୟ ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ ହେବ ନା ଏଇଟା ହେବ ପଞ୍ଚାୟତର 2/3 ସଦସ୍ୟ ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ନେକ୍ସଟ, ସରପଞ୍ଚ ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଡ୍ୟାସ୍ ବର୍ଷ। ସରପଞ୍ଚ ଓ ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଡ୍ୟାସ୍ ବର୍ଷ 2, 3, 4, 5 କେତେ ବର୍ଷ ହେବ ପିଲାମାନେ ନା 5 କେତେ ବର୍ଷ ନା 5 ବର୍ଷ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କ'ଣ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ? ବିଡିଓ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ସଭାପତି, ସରପଞ୍ଚ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଅପସନ୍ ଡବଲ୍ ଆଇ ହେଇଯିବ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍। ନେକ୍ସଟ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଡ୍ୟାସ୍ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଛି। ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଡ୍ୟାସ୍ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଛି। 318, 30, 314, 321 କ'ଣ ହେବ ନା 314। ନେକ୍ସଟ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଗୋଟି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଡ୍ୟାସ୍ ଗୋଟି ବିଜ୍ଞପ୍ତିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ଅଛି। କେତୋଟି ନା ଓଡ଼ିଶାରେ 31, 75, 31, 76, 31, 61 ନା 31, 28, 74 କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ ନା 35, 62। 35ଟି ଅଛି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, ବିଜ୍ଞପ୍ତିତ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି 62 କେଉଁଠି ନା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ। ନେକ୍ସଟ, ଭାରତରେ ଡ୍ୟାସ୍ଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀତ୍ୱ ସମୟରେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତରେ ଡ୍ୟାସ୍ଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀତ୍ୱ ସମୟରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ, ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ମୋରାରଜି ଦେଶାଇ କ'ଣ ହେବ ନା ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ନେକ୍ସଟ, ଡ୍ୟାସ୍ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ ଅଟେ। ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ କିଏ? ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ସଭାପତି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କ'ଣ ହେବ ନା ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍। ନେକ୍ସଟ, ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଡ୍ୟାସ୍ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚତମ ସ୍ତର। ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଡ୍ୟାସ୍ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚତମ ସ୍ତର। ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି। ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଡ୍ୟାସ୍ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚତମ ସ୍ତର କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ କ'ଣ ନା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ। ନେକ୍ସଟ, ଡ୍ୟାସ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମଧ୍ୟମ ସ୍ତର। ଡ୍ୟାସ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମଧ୍ୟମ ସ୍ତର। ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କ'ଣ ହେବ ନା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ହେବ ଅପସନ୍ ଟ୍ରିପଲ୍ ଆଇ। ନେକ୍ସଟ, ପୌର ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରନ୍ତି। ପୌର ପରିଷଦ ବୈଠକରେ କିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରନ୍ତି? ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ସଭାପତି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ। ପୌର ପରିଷଦ ବୈଠକରେ କିଏ ନା ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଯେଉଁଟା ହେବ ଅପସନ୍ ଆଇ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍। ନେକ୍ସଟ, ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ସଂଶୋଧନ ନଗରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତଶାସନ ସଂସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କିତ? ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ସଂଶୋଧନ? 42ତମ, 51ତମ, 73ତମ, 74ତମ। କେଉଁ ସଂଶୋଧନ ପିଲାମାନେ ନା ହେବ 74ତମ। କେତେ ନା 74ତମ ନଗରାଞ୍ଚଳ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ କେତେ ପିଲାମାନେ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ସଂଶୋଧନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତଶାସନ ସଂସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କିତ? 42ତମ ନା 52ତମ, 73ତମ, 74ତମ। କେତେ ହେବ ନା ଅପସନ୍ ହେଇଯିବ 73ତମ ଯେଉଁଟା ଅପସନ୍ ହେଇଯିବ ଟ୍ରିପଲ୍ ଆଇ 73ତମ। ନେକ୍ସଟ, ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଯଥାର୍ଥକୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଭିତ୍ତିରେ ପ୍ରତିପାଦନ କରାଯାଇପାରିବ? ପିଲାମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଯଥାର୍ଥକୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଭିତ୍ତି? ପ୍ରଶାସନିକ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି, ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦୃଢ଼ତା, ଆଞ୍ଚଳିକ ବା ସ୍ଥାନୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି, ତୃଣମୂଳ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ନୀତି। କ'ଣ ହେବ ନା ଅପସନ୍ ହେଇଯିବ ଆଇ ଭି ତୃଣମୂଳ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ନୀତି। ନେକ୍ସଟ, ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବା ମୂଳରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା କ'ଣ? ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବା ମୂଳରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା କ'ଣ? ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରାଜନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରିବା, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ କ୍ଷମତାର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ କରିବା, ନା କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ ସଚେତନ କରିବା, ନା ଉପରୋକ୍ତ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ ନା ହେବ ଅପସନ୍ ହେଇଯିବ ଡବଲ୍ ଆଇ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ କ୍ଷମତାର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ। ନେକ୍ସଟ, କେନ୍ଦ୍ର ନୀତି NITI ଆୟୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ? ଏମିତି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ପିଲାମାନେ NITI ଆୟୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି,
उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री अर्थमंत्री किए हम पे ना प्रधानमंत्री किए हम ना प्रधानमंत्री। नेक्स्ट राज्य पुनर्गठन आयोग केबे गठित होता राज्य पुनर्गठन आयोग केबे गठित होता 1950 1952 1956 1965 केबे होता ना ऑप्शन है जो III 1956। नेक्स्ट भारत संविधान केउं अनुसूची रे केंद्र राज्य मध्य शासन क्षमता बंटन करा जायछि पंचम षष्ठ सप्तम एकादश कौन हम ना सप्तम कौन ना सप्तम। नेक्स्ट केंद्र राज्य सरकार कौन देला पिला माने केंद्र राज्य शेष क्वेश्चन केंद्र राज्य सरकार मध्य थिबा व्यवस्थापिका संपर्क संविधान केउं भागे वर्णित तुम शेष क्वेश्चन पिला माने नवम दशम एकादश द्वादश कौन हम ना एकादश। तो पिला माने तम मानकर ये थिला यूनिट 2 रो किछि एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर पिला माने तो समस्ते पढ़िब निश्चिंत 100% आ भितर पढ़िब पिला माने तो समस्त को ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। तो वीडियो को जी सब्सक्राइब करना लाइक करना करदब। रहूची धन्यवाद।